I can tell you it's not as bad as you think it is like consume ስታረግ በጣም አሪፍ ነው ታያለሽ oh ብሔራዊ is amazing ከዛስ ብሔራዊ becomes more amazing this series is like nah ቻይና ሞክራ ፌል ያደረገችበትን ሳውዝ ኮሪያ ሞክራ ፌል ያደረገችበትን እኛ ድጋሚ let's try it and see how bad it can get ነው እዚህ ዘመን ልጆች እንዴት ነው የሚለብሱት እንዴት ነው የሚያወሩት እንዴት ነው የሚያረጋቸው because we've seen the doctors እኮ በጣም high GPA ይዘው ሰው የሚገሉ ዶክተሮችን ተዋውቀናቸዋል አይደለ uncomfortable ነው በዛ እድሜ ሬንጅ ውስጥ ከዛ በኋላ እንመጣና እንዴት ግማሽ ያመጡም እንላለን እንዴት ግማሽ ያመጣሉ Pandana መጣችሁ This is the Netsanet Podcast with Sadlata and Sion. We're going to start with the እንደልቤ segment. Yes. So she's going to tell me about her experiences in a new event that I was not a part of. Maratna. I haven't seen you in such a long time. We'll catch up. Yes. Good. So for እንደልቤ we went to this how do I put it up and coming DJs hip hop very young and hippie kind of event Librina ጋር ነበር Librina ማለት the palace የሚባለው ፎቅ አለ አይደል እሱ ጋር ነው the palace ማለት አትላስ ጋር ማለት ነው so up and coming DJs ናቸው kids who do Amharic hip hop you know የዛ society ያለ አይደል people who have friends who do hip hop people who are interested in the current climate namen ነበሩ and the event is called the lab I think it's their second or third installment and thus far Librina ነው ያሉት ነገር ግን I think ያው opportunity ቢመጣ የተሻለ ቦታ ካገኙ ይሄም መጥፎ ነው ማለት ሳይሆን it can only house like so many people and it can be described as a hip hop birabiro like DJዎች ነበሩ I saw like I walked in on the first DJ na it was a female I wish I remember DJ names I'm good with names the DJ only names thing you I can't work for remember you? is like DJ ever like I can tell you like 3 or 4 at best is that some like who no so how you hold yourself together you're admirable yes አይ በጭራሽ አይባልም የምትያት ነገር እንዳለች ያስተዋውቃለሁ ነው so fun bit I met some of my students because they have hip hop groups and now like there's this kid in one of my classes so he does hip hop I think ዛሬ ትላንትና የነበረው there was a DJ from our school now the set was amazing demo he I guess he DJs ምናምን ብለሽ ምትሄጂበት event እንደዛ አይነት ሞመንት አልነበር I was in there I perform ያረግሽ ነበር usually in the situation for anybody that doesn't already know in the situations like you could find her in the middle of the dance floor እና ክብ ተሰርቶ battling it out with some stranger ነው ሁሌ የምታገኙት ጽላትን so yes were you doing that I didn't battle but I did collaborate I found this really good female dancer last collaboration አንዳንድ ነገሮች in the past ቢሞቱ ደስ ይላል yes so I met this girl and I think she's popular on Instagram I saw her ግጥም ሲጥም ላይ she was doing a poem እዛ ከዛ ትላንትና ደግሞ on the dance floor she's very good she's tall ስለሽ like I'm like a good mix of Gru and the Minions saga siders it's like equal parts Gru and equal parts a Minion so modeless kind of vibe nalat I don't know how to tell you this like it gives New York it gives street it gives chic in a way and not I want to see her I really want to see her not I had a very good time I went with a friend of ours that he couldn't make it we were talking ሙሉ ምሽቱን ያለሽ ቁም ነገር የሆነ የቢዝነስ ወሬ ስናወራ ቆየን ከዛ unheard of የዳንስ ስሞች እየጠራን this is what I call this dance እያለን
R-rated ቀልዶች እየቀለድን ነበር ስንደንስ ነበር. It was glorious. I enjoyed my time. I met people that I hadn't seen in a while. I saw Jambaru. Did you say hi? No, not yet. I saw a few people that are like known. And it was a good time. And now you can see where it can be, wadafit, million in the Mitchell, easily understandable now. The people were having a good time, the drinks were being drunk. And no, yeah, that's what I loved about this event. Also, they have a playlist on, multiple public playlists on Spotify, the Lab Emil. Public now, like everybody contributes to it. And now, it's very good. I guess we'll tag the pictures of the event under here. It seems like what ሁሌ መጠየቅ ያለበት. How was the food? I didn't eat. ማታ ነው በጣም እና የኪችኑ ሰዎች የሚሄዱበት ሰዓት ላይ ደርሰሽ ምግብ ማለታችን. The last time we went to an event that the food when the food court area was closed, you were pissed. They were telling me there's this burger place is that it was amazing. Good ጥላውና እኔ በዚህ ሰዓት ምረደ ምንድነው ትሉኝ like leave me alone. አሁንም ተዘግቷል ስትኝ I imagine you being mad the whole time. And then I realized I knew በልቼ ነው ሄድኩት. I actually did not need that much food because I wasn't drinking much. You know what happened to me? Like alcohol tolerance ይባድሽ አለ አይደል? የጭንቅላቴ alcohol tolerance ቀንሷል. Like I do not want to be tipsy. So like even የተመቸኝ ደስተኛ ሆኜ እየጠጣው I stop it. Like አስቀምጠውና ዝም ብዬ አይሻለሁ ወይም ውሃ ጨምርበታለሁ ያየሽኝ. አራዳ በውሃ እየጠጣው ነው ያለው ወገኖች. I want to disown you every time you do that. አራዳ ሲጀምር እኮ እሱ ነው የምልሽ አራዳ ሲጀምር ለስላሳ ነው. And then the moha ጨምረሽበት the carbonation hurts my ጨጓራ ለዛ ነው. Actually any type of alcohol land ነው የሚያደርገው. But the simiል እንትን ተሰጥቶናል. Pointer ተሰጥቶናል. ለአራዳ ለሁሉም alcohol. The trick is it's the inflammation it causes usually ብዙ ነገር after effect የሚፈጥረው. So the best thing you could do anti-inflammatory medication before you start drinking bitoschi. All of the hangover symptoms, everything else that comes with drinking lower ይሆናል ማለት ነው. አለኮ 30 ብር ነው ምናምን ነው. We just did not know. ደግሞ የሚታኘክና የሚጣፍጣለው. So now for any drinkers out there እባካችሁን ውሃውን ተውትና just take the medication beforehand and I think you all will be fine. I can't be convinced. I'm sorry. መጠጣቱ ቢቀር ይያልኩኝ ነው አሁን እንደም ባለውበት. If that's possible, cool shit if ይሻላል. 110% ግን we know people that's not an option for. So we might as well decrease the issues after effect. Like a lot of the jobs on የኔ ሰርክል ነው ወይስ a lot of people actually ይሄ ሶሻላይዝ ማድረግ የሚያስፈልገው ስራ ነው የምር ያላቸው? Is it me? No. አይደለም. ሲጀመር a lot of the things that no longer require socializing እኮ AI አለ. And there's an amazing software, an amazing app that could do it for you much faster. So the only part you actually will need humans for is to actually the interaction. So ግዴታ ይሆንብሻል ማለት ነው. እሱ ብቻ አይደለም. The more miserable a country is, the more alcohol it intakes. well እንግዲህ እኔን ደግሞ እናውቀዋለን። ስለዚህ እኛ ግን እኮ ያለም ደስተኛ ሀገር አትሊስት ውስጥ ነን። አረቂያችን እንደዛ አይልም። በተለያየ ፍሌቨር የሚመጣው አረቂያችን እንደዛ አይልም። እሷ ነገር I think it's uzo አይደል? uzo ነው እንትን የሚያደርጉት ስሙን ጥሩ uzo ማለት ምንድነው infuse. Thank you. infuse ብቻ አይደለም እኮ even የኛ ሀበሻ አረቂ ራሱ እሱ like እሱ እኮ different flavor ሳይሆን like literally process ይለያያል ነው እሱ flavoring ግን I think it's just an infusion of uzo and people who don't like uzo like ከሩቅ ነው የሚያሸጥ. I don't know why one would hate uzo. I'm not like saying it's the best drink ever ምናምን ያልኩኝ ሳይሆን ይሄን ያለ ያስጠላል ብለሽ የምትጣዩ ነገር አይደለም. It's very potent. ስለሚጥም ደግሞ ከሌላ ነገር ጋር ደባልቀሽ ስትጠጩ አታስተውዩም until you're too far gone.
battle story ሁሉም ሰው እንዳለው ታውቃለህ but like በሆነ alcohol everybody has like a certain battle story ያንቺ vodka ይመስለኝ ነበር oh no brandy ነው የኔ genuine true like battle story so no. I thought it would be gin and like from the days of the past no what happened damn near died brandy like it hurt everywhere like I am never touching that I can tell you it's not as bad as you think it is like consume ስታረግ በጣም አሪፍ ነው ታዲያ oh Behra is amazing Kazas Behravi becomes more amazing this is like nah so true battle story enesu no like again like friends of mine now that prefer gin to vodka allu or vodka to gin allu uzo besene srat የሚጠሉ ደግሞ አሉ like the minute አፍንጫቸው አካባቢ ሲንቀሳቀስ they're like and the fear of god economy ነው አንዴ ከታመነሽ በኋላ አምኑ because you're not in control ሌላ ጊዜ እኮ some part of your body is in control ገብቶሻል ራስ ምታት ካለሽ ሆድሽ you're in control ሆድሽ ከታመመ ራስሽ it's okay just some type of movementም ላይ you have control when you're sick because of alcohol you and I both know everywhere አንደኛው ነው ሁለተኛ movement ራሱ is no longer working right so even bathroom ሄደሽ to relieve yourself የምታደርጊው effort is gravity እየሰራ ነው ወይ እያልሽ ነው የምትሄጂው or በጣም እየሰራ yes crawl እያደረግሽ ነው so like everything is not functioning በዛ so I understand the pain I understandable ለማንም ሰው alcohol poisoning እንደሚጠራ so I understand it I even like የመጀመሪያ ጊዜ hangover ስትሆኝ ያለው ስሜት ራሱ like what have I done no like the first time ነው ማለት ከሆነ ጊዜ በኋላ anticipate ታደርጋለህ I've never been hangover I think it's like very few times then I can understand what it could project into yeah and not like sometimes I would have headaches I would feel very dehydrated like I would know there's like a gallon of ውሃ መጠጣት እንዳለብኝ already አውቃለሁ or ቡና እንደሚያስፈልገኝ አውቃለሁ ልክ አይኔ እንደገለጥኩ you know me ከምሳ በኋላ ነኝ ቡና usually so like ጠዋት ቡና እንደሚያስፈልገኝ you know like hintoቹን ይሰጥሻል oh ትያለሽ maybe ትያለሽ እና full on hangover season where everything hurts that's what happened to me like actually ለአንድ ቀን አይደለም የታመምኩት I think it took me 3 days ምናምን heal ለማድረግ it hurt everywhere your joints hurt your head hurts you feel dehydrated for some reason even though it's been 2 days not like you don't bounce back you feel your skin is dry everything hurts yana medication by the way we would love to thank you know who you are so በጣም እናመሰግናለን for the tip so take the medication የሚባለው ለዛ ነው anti-inflammatory medication ለጨጓራ ብቻ አይደለም ነው አይደለም ለሙሉ አካል ይሰራ እና እሱ ነው the hangover pain ወይም the extreme pain cause የሚያደርገው it's not just your ጨጓራ that's inflamed it's everything around it ገብቶሻል ስለዚህ recommend ነው so we would like to thank you for every alcoholic out there እንትን ይላል ችግር ያመጣል መድኃኒቱ it's best not to abuse any medication not just in this scenario አይደለ so let's go with that just in case ማቆም አቃተኛ ያለ ሰው መድኃኒቱን እየዋጠ ደግሞ መጠጣት ቢጀምር I feel the hint is there አይደል መድኃኒቱን እየዋጥኩ በጠጣ I should be fine ካለ it's going to be the best thing one can do is at least abuse one drug and not two so let's just let's abuse one drug at a time so let's take the medication right and then go drinking and having fun I think it's a wise choice anyways I hope you look out for the event called the lab it's currently Librina ነው ያለው Librina is the palace atlas ፊት ለፊት ነው ማለት ነው that's it for እንደልቤ yes so we move on to ነፃነት yes
ትምህርት ቤት አንሄድም አይበሉን በጣም ይሰማኛል በጣም ነው የሚሰማኝ እውነት ልሻለሁ አንቺ ልጅ ነሽ ሁሉም ልጆቼ ግል ነው ይማሩት የመማር ተስፋዬን ቆርጫለሁ ለማስተማር ተስፋ ቆርጫለሁ መምህራኖቹም ይንገሩን ችግሩ እነሱ ጋር ከሆነ ልጆቻችንም ላይ ከሆነ ችግሩኛ እናንተ ላይ አይ መንግስት ላይ ከሆነ ይንገሩን ያለዛ መውለድ የሚቀር ምን ያደርጋል መውለድ አገር ተረካቢ ከሌለ ምን ያደርጋል እስንገር መውለድ ትቀሙ ምንድነው First off ማለት ነው do you think it's the solution that the people are pushing it as ይሄ እንደ solution እየቀረበበት ባለው level actually solution ነው no any from what I think is considering okay so there's a few things I think not that I'm very involved in the Ethiopian part of the education system but from what I see from historically speaking internationally speaking the pattern I see አንደኛ graduate ያደረገው ሰው ትምህርቱን ታዩ GPA-ውን ታዩ even like ተምሮ አጥንቶ ምናምን high GPA graduate ያደረገው ሰው ስራ የሌለበት ሀገር ውስጥ ነው ያለነው ከዛ ቀጥሎ ደግሞ አትማሩም ወይም ለመማርም ብቁ አይደላችሁም ብሎ 3.2 ማሳለፍ ማለት ደግሞ ሌላ issue መጨመር ነው in a way that doesn't already work ሲቀጥል ደግሞ what I seem to notice ምን እንደሆነ ድንገርሽ እነዚህ ፐብሊክ የተባሉት ትምህርት ቤቶች የሚያሳልፉትና ፕራይቬት የሚባሉት ትምህርት ቤቶች የሚያሳልፉት numbers አንድ አይነት አይደሉም at all ነው የምልሽ even the best public ትምህርት ቤቶች even the best private ትምህርት ቤቶች ቁጥራቸውን ስታይ በጣም ያስተነግጣል so what I'm seeing is eventually it's going to boil down to እነዚህ ትምህርት ቤቶች የሚቀበሏቸው ሰዎች have higher chances of passing this examination therefore we should invest in putting our students in that ትምህርት ቤቶች ነው so the patterns I'm seeing American ያስተዋልስ similar የሆኑብኝ ነው ለእኔ personally ምክንያቱም we already know there are certain private and public universities ወይም ትምህርት ቤቶች እዛ that a lot of parents want their students and want their kids to go there simply because እነዚህ national testoችን የማለፍ ቻንሳቸው ስለሚጨምር አሁንም ያየን ያለነው ፓተርን ኢትዮጵያ ውስጥ the same thing ነው certain group of students certain high level of achievement ይኖራቸዋል everybody else is failing so the best thing we could do for our kids is put them in those ትምህርት ቤቶች therefore those ትምህርት ቤቶች have the right minimum አይነት higher money ለማግኘት and everybody else is stuck with the people that can't afford it and the people that can't afford it already are going to be punished for a simple issue exactly and አሁን ያዩት ያለው pattern is more of an economical decision instead of an educational decision ምክንያቱም እዚህ ጋር ከጻነት ጨምሮ ቋንቋ በስነ ስርዓት እንግሊዘኛውን ቋንቋ ያላስተማርሻቸውን ተማሪዎች በእንግሊዘኛ ተፈተናችሁ እለፉ ማለት ሌላ ጥያቄ ነው and then በስነ ስርዓት አስተማሪዎቹ ራሱ ያላለፉትን ፈተና እንዴት ተማሪዎቹ አልፉትን ብሎ ህይወታቸውን ሙሉ 12 አመት ኢንቨስት 12 አይደለም ኬጂ እና ኬጂ አይቆጠር ብለን ዘለነው ነው 12 ያልነው እና ያንን ሁሉ ኢንቨስት ያደረጉበትን ታይም ዲክላይን አድርገሽ I don't care you're going to have to fail even though I did not invest the time and energy to make sure you have good teachers ማለት is more economical beneficial to the right schools than it is to the students be you know እኔ ማስበው okay again ባለፈው አብለን እንዳለው when in that position other options ለመፈለግ በጣም ይከብዳል አሁን ስናስበው of course this looks like an obvious wrong choice አይደል I think መንግስት መምህራኖቹንም ፈትኗል ተማሪዎችም ተፈትነዋል እና like less of the teachers passed and ከዛ በኋላ I think the new thing is የመምህራን ኮሌጆች ግዴታ ያለፈ ሰው ብቻ ነው የሚያስገቡት ምናምን ነው I think ነካክተሻል ሶሉሽኑ ሊሆን የሚችለው so a lot of countries that excel in education ምንድነው የሚያደርጉት private school የለም so now public school ያን ያህል competitive ነው ያን ያህል society ገንዘብ ያፈስበታል ምክንያቱም አሁን ለምሳሌ let's say ሰፈርሽ ያለው option public school ብቻ ቢሆን ያ public school መሻሻሉ ላንቺም personal vested interest ነው ስለዚህ
እዛ ላይ ኢንቨስትመንቶች እንዲኖሩ እና አካባቢው ላይ ያለ ትምህርት ቤት እንዲሻሻል ሞር ዩኒፎርም የሆነ ካሪኩለም ወይም ደግሞ ሞር ዩኒፎርም የሆነ ኤጁኬሽናል ሲስተም all over the country እንዲፈጠር ያስገድዳል ነው አላማው። ኢትዮጵያ እንደዛ አይነት ሀገር ነች ወይ አይደለች? ምን አይነት ሀገር እንደሆነና ከዛ ጋር ደግሞ በተያያዘ ሶሉሽን መስጠት የሚቻል የሚመስለኝ እኔ ማለት ነው ትምህርት ቤቶች ያለው ክፍያ በጣም unheard of መሆን አለበት። ከኤንጂኦ በላይ መክፈል መቻል አለብን ለአንድ አስተማሪ። If it's that competitive and if it's that attractive, a lot of people will actually invest their time in being good teachers. Even not even that, but ሳትወጂም በግድሽ a certain level of competence እንትን ማለት አለብሽ ነው። Now will we do that? No. በዚህ ላይ እነዚህ መምህራን ኳሊፋይድ የሆኑት እስኪመጡና እነሱ የሚያስተምሯቸው ልጆች 12 ክፍል እስኪፈተኑ የሆነ አመት ይፈጃል። you know what I mean? ቦታው ጋር ስትሆኚ ሶሉሽኑ ይጠፋል ያልኩት በዚህ ምክንያት ነው። አሁን ለምሳሌ አስተማሪዎች ላይ ገንዘብ እንወርውርባቸውና ጥሩ አስተማሪ ይሆናሉ ማለት ዘበት ነው። እስከዛሬ ካልነበረ ገንዘብ ስለረጨበት ይሶይ በድንገት ጥሩ አስተማሪ አይሆንም። So I am lost. I'm going to be very honest with you. I want to say they're wrong ምናምን ግን አንድ ነገር ልጨምርልሽ before I stop. So የኔንቺ ኢኒሻል መንግስት እንደው ሁላችንም የኛ ባች ለምሳሌ እንደው ፈሰን ነው የሆነ ቦታ ይደረስነው እንጂ ይሄንን መሆን እፈልጋለሁ ስለዚህ እነዚህን ልማር ብለን አይደለም እዛ ጋር ሄድ ነው። ከኔም በታች ማቃቻለሁ ከኛም በላይ ደግሞ ይበለጠ የሆነ እንደ ጅራት ሁላችንም እየተገፋን የሆነ ቦታ ደረስን and we looked around and it was wrong for many people. like ይሄ ነው በማይባል ቁጥር ምናቃቸው ሰው አሁን ለምሳሌ let's keep it simple አብረን ከተማርናቸው ሰዎች በሙያው የሚሰራ ስንት ሰው ታውቂያለሽ? no one. ስለዚህ የዲግሪ ቫልዩ ምንድነው? እሺ ገብቶሻል? I wish እንደኛ የሆነ እኔ አሁን 5 ኪሎ በነበረኝ ጊዜ ሶፍት ስኪል ነው ዴቨሎፕ ያደረኩት and like sure it is on my part because I was lacking ነው እንጂ ትምህርት ቤቱ እንዲያርጎኝ ምናምን ምለው ነገር አይደለም። so 12 ወደኩ እንበል what would I have done? skill setሽን ሳትወጂ በግድሽ the only option is what can I do? what am I capable of? what can I afford ነው ጥያቄው የሚሆነው። very simple questions that could point you in the best direction considering what it could have been. let's say ከየትም ቦታ ሆነሽ ዩኒቨርሲቲ ተመደብሽ unfamiliar የሆነ ቦታ to a certain extent ሄድሽ እንበል ሄደሽ ያንን አካባቢ ትላመጃለሽ የመምህራን ሙድ ስዊንግ ያሰቃይሻል ወዘተረፈ ብዙ ነገር ይደርስብሽና ትመጫለሽ ዲግሪ አትጠቀሚው ከዛ ምን ማድረግ ትጀምሪያለሽ what can I do? what can I afford? what am I capable of? ጋር እንመለሳለን ማለት ነው። ስለዚህ I feel like it could be like የኛ እድሜ የባከነበትን አመት ለነዚህ ተማሪዎች ሴቭ ተደርጎላቸው ሊሆን ይችላል። I'm like trying to see the bright side. I am trying. Why can't we do that without telling them their failures? ነው ይሁን ጥያቄ ለመሰለሽ these people have እኛ እኮ ምንኖርበት ሀገር ስራ እውነታቱ አይደለም ንገርሽ it's not this ስራ it's the fact that የኛ society as a group certain type of works በጣም MVP እናረጋቸዋለን certain type of works ደግሞ እንደውም ከሰው ጥላ ራሱ የሚያርቅሽ አይነት ነገር ብለን ነው የምናስባቸው። አሁን ለምሳሌ woodwork sewing ምናምን ነገር ስታስቢ very few people ናቸው that do it so well it's actually an art and a craft የሚሆነው ግን ከጻነት ጀምሮ if you learned every work has a place in society የሚሉን ብትማሪ and you understand whatever passion you have will get you money imagine what type of society we would live in because like አሁን እኮ የምናየው ፌል ስታረጊ ነው and then የምታስቢው ይሄንን ነገር no ከጻነት ጀምሮ what if I had the opportunity to be a makeup artist what if I had the opportunity to be a painter to be a woodworker whatever I wanted and whatever talents I had ከጻነት ጀምሮ ዴቨሎፕ የሚደረግበት ሶሳይቲ ውስጥ ብትኖሪኮ by the time you graduate 12ኛ ክፍል you would have already figured out okay this is what I'm good at and this is the line I want to follow እና ያንን ላይን ደግሞ with passion ሲሰሪው you tend to find solutions for a problem that people already have instead of copying what you think would sell እንደዛ አይነት ሶሳይቲ ውስጥ እና አሁን የማየው ነገር ምን እንደሆነ ልንገርሽ a lot of people እኛ እንዳልሹ ወይ አንቺ እንዳልሹ እንገባና as education system ውስጥ and then we decide about what we want and what we're good at አይደለ
ከጻነት ጀምሮ ግን ዲቨሎፕ ባረክሽበት ሰዓት you already can see and can tell what type of solution the society already wants አሁን a lot of እንጨት ቤቶች ሄደሽ ስታይ what sells depending on the season ነው የሚሰሩት አንድ ጊዜ ሁሉም የእመቤቴን የእግዚአብሔርን ስዕል በስነ ስርዓት ለጥፈው and then decorate አድርገው ያንኑ ሴልስ ያደርጉት at different አመት ባሎች ታያዋለሽ the next time ስትሄጂ the same sofa copy paste ተደርጎ but different color ታያዋለሽ it's because they really are not passionate about that situation it's just what sells በዚህ ሰዓት ይሄ ነው and then the next week ስትሄጂ ደግሞ እንጨት እንደ Christmas tree ተቀብቶ ልታገኚ ትችላለሽ again what sells ነው እየሰሩ ያሉት if you taught them how to actually be marketers how to be creative how to actually design wood in a way that is a solution አሁን ለምሳሌ in a small house ወደ አልጋና ወደ ሶፋ የሚለወጥ woodwork መስራት የሚችል ሰው በዚህ ሰዓት is worthy ገብቶሻል ያንን ገምትማሪው ከጻነት ጀምሮ ወይም at least 10ኛ ክፍል ስትገቢ ጀምሮ okay this is the path I want and now I need to learn how to design something that's going to be society worthy instead of seasonal worthy because this is my job and this is the life I want ብለሽ የመረጥሽው ስለሆነ ግን ያንን ለማድረግ ከጻነት ጀምሮ መማር ያለብሽ ስኪሎች አሉ ገብቶሻል 11ኛው ሰዓት ላይ ያንድ ነገር ብቻ ወይም the goal you have either to be a doctor the engineer at best art ከገባሽ lawyer manager marketer ከዛ ምንወጣ ሰዎች አይደለም accountant at best እና ከዛ ውጪ ያለውን ፓት በአጠቃላይ ዲክላይን ካረግሽ እኮ የሚተርፈው ሰው ወይም in different path የሚሄደው ሰው has to learn from scratch and then በዛ ሰዓት ደግሞ already ያለ ስቲግማ አለ to any other type of job ስሙ ለማይታወቅ ስራ እሱ ደግሞ አይሰራም እኛ ሶሳይቲ ውስጥ መስራት ካቆመ በጣም ቆይቷል ገብቶሻል because we to this day are paying the price because አሁን we have to import goods from every other country because ማምረት የምንችላቸው ነገሮች ናቸው እኮ if we put our minds to it but we have not invested in it for so long that አሁን let's put our minds in it ሲባል ማን ነው የማን mind exactly so instead of investing in importing furniture you could make it on your own if have you had invested in your students okay instead of importing goods from every other country you could have made it happen in fact you don't exist in our own but we could actually make makeup in your house good quality makeup good for your skin እሱን ግን የተማርነው መቼ ነው when we started wearing makeup have you learned it a while back you could have invested your time and energy accordingly like የሚሰራው መስመር ላይ ቆም ነበር and by the end of the day a lot of people have this brilliant minds ግን you cannot judge a fish for climbing a tree አሁን ደግሞ 3.2 ያለፉት okay she they're doing great and we're very proud of you by the way እነሱን ምን ጀምራቸው educational systems like አለፉ ብለን ሪዋርዱ is ሌላ ሰው succeed ያላደረገበት environment ውስጥ ነው እየጨመርናቸው ያለ ነው and which is offensive like it's here's the like in some way I feel bad for the students in some way ደግሞ I'm jealous ገብቶሻል እኔ አሁን ባለፍኩበት ሰዓት እኔን የሚገርም ውጤት አምጥቼ አይደለም ያለፍኩት ግን like በቃ ስላለፍኩ የሆነ ዩኒቨርሲቲ መደቡኝ ቀጠልኩ ገብቶሻል if that hadn't happened I would have had a very different life a very different conversation ነው እኔና አንቺ የምናደርገው የነበረው in this moment and I think የሆነ I'm jealous because my skills in life in a certain way stunt ተደርገዋል ምክንያቱም ግሮ ማድረግ የምችልበት አመታት ዌስት የተደረጉት ሞልዱን ፊት ለማድረግ ነው ግን also something I want to mention you can't create የሆነ skillful የሆነ generation when you're closing down like hundreds of school nationally when we have like ይሄ ትምህርት ቤቱ let's say እኔ ማቀው ቦታ ያለ ትምህርት ቤት ልንገርሽ my cousin he's I think 15 አካባቢ ነው አንደኛ ክፍል የጀመረው at 7 ነው 5 kilometers give or take ሄዶ ነው የሚማረው ኬጂ የለም አራሽ ነው ቤተሰቡ አመት ሙሉ ነው ስራ የፋርመር ስራ ስለዚህ nobody is like doing ይሄ ከተማ ልጅ ሲወልድ ሰው ፊደል ለማስተማር ይሞክራል you know like they want them to play with things ይሄ luxury የለውም ይሄ ልጅ does that make sense ከዛ በኋላ ትምህርት ቤት ሄድ ትያለሽ ማለት
ከፈቀደለትና አቴንሽኑን ሰብስቦ መማር ከቻለ በቃ ላይክ ትምህርት ላይ ጎበዝ ከሆነ he'll get somewhere ግን ሚረዳቸው ሰዎች ስለሌሉና ጋይድ የሚያደርጓቸው አሁን ለምሳሌ ሰዎች ሰነፍ ስለሆኑ ሳይሆን let's say የምናጠናባቸው መንገዶች እንትን ኮንሰፕት ለአንድ ሰው ስታስረጂ ኢንተርናላይዝ የሚያደርግበት ሜተድ የሁሉም ሰው ይለያያል ያንን እቤትሽ አንሎክ ተደርጎ ይሄ ሰው እንዲህ ቢያጠና የተሻለ ነው ወይም ደግሞ እንዲህ ነው የሚገባቸው ብሎ የሚረዳልሽ ሰው ከሌለ you will feel stupid most of your life እና ይሄ የብዙ ሰው ጣፋንታ ነው ያስባለሁ እኛ ሀገር አብሶ ሁለተኛ ነገር ስለ ስኪልስ እናወራ something I've learned is ይሄ ሁላ lower middle class like I'm being generous lower middle class ማህበረሰብ ያለበት ሀገር ውስጥ ማለት ነው creativity ሳይሆን functionality ነው priority የሚሰጠው እና functionalityም ደግሞ with a certain price tag ነው የሚመጣው does that make sense አሁን ለምሳሌ ጓደኞቻችን ቤት ተከራይተው ሲወጡ they would buy pallets instead of sofa ከዛ እሱ ላይ ፍራሽ ይደረግበታል and that would be sofa ገባሽ of course like ይሄ pull out sofa ጥሩ ሐሳብ ነው ግን how much would it be ከዛ በኋላ ደግሞ who would make it like well enough you know how it is who would make it exactly ግን አሁን ባለንበት stance ነው የማወራው like the reality of us matter ያደርጋል I don't like the most offensive thing about this whole thing ምን መሰለሽ እንደዚህ ምንድነው ምን ካልተጣራ ነው ካሁኑ ካልተጣራ አይሆንም አይነት conversation የሚያወሩ ሰዎች they are so offensive that is someone's life we're talking about that is it's not just someone's it's in hundreds of thousands ልጆቻችን ጓደኞቻችን ታናናሾቻችን ሊሆኑ የሚችሉ ሰዎችን እያየን ነው ምናወራ እንደዚህ ካልጠራ የየራሳቸው ስራ ቢሆን መስሪያ ቤታቸው መጥተው ቢፈተኑና አላለፋችሁም ስለዚህ ሁላችሁም ሙጡ ቢባሉ would they feel the same way no እና like one of the hurtful things እየሰማሁ ያለሁት በዚህ ጉዳይ እንዴት ግማሽ ማምጣት ያቅታቸዋል ምናምን አይነት conversation ይመጣል here's the reason let's say አሁን when we talk about expectation set እናደርጋለን አይደል whatever it is ፈተና ስተፈተኛ አሁን what do you want እኔና አንቺ ሌላ ዩኒቨርሲቲ ከመግባታችን ሳይሆን 5 ኪሎ ያለን what would we want pass አይደል pass ሲሆን ምንድነው የምታስበው ሲም ይሁን ምንም ይሁን ብቻ ላምጣና ልለፈው ዲ ማይነስም ከተገኘ depending on the ግቢ ልለፈው ነው የምትይው and ሲያሳልፍም ተብሎ ቢነገርሽስ you would try at least for a B ከዛ በኋላ ደግሞ like ቢያ ያሳልፍም ስትባይ you would the amount of effort you would put in the understanding of the gravity of events ይለያያል ከዛ በፊት የነበሩት ሰዎች ግሬድ አድጀስት እየተደረገላቸው ሲገቡ ያዩ የመጡ ልጆችን አምጥተ አይ እናንተ ግማሽ ማምጣት አለባችሁ የባለፈው አመት ባች እንደውም የበለጠ ያሳዝናል because they didn't know እና they didn't know ማለት excuse አይደለም ምናምን የሚል አይነት opinion ላላቸው ሰዎች I'm trying to explain expectationአቸውና ሀገራችን እስከዛ ድረስ ፐርፎርም ያደረገች የነበረችበት ዘዴና ልክ እነሱ ጋር ሲመጣ የተቀየረውን ነገር ነው ማውራት የምፈልገው does that make sense so ታላቅ እህትሽ ታላቅ ወንድምሽ barely ቤት ያጠኑ or like የሆነ ጫና ኖሮብሽ አንቺ የተለየ ጫና ኖሮብሽ ወይም የሆነ አናኗርሽም ይሁን for whatever reason ምንም ያለ ምንም excuse lazy ሆነ እንበላው excuse የለም እንበልና ይሄ ተማሪ ሰነፍ ነው lazy ነው ምናምን እንበል ሰነፍና lazy ስለሆነ እኮ ይሙት ወይም ደግሞ ምንም ነገር አይኑረው የሚባል ህግ የለም የሚሰራበት environment provide ማድረግ ያለበት ታክስ የሚከፍልበት ሀገር ነው ስሙን ከቁጥር አስገብቶ የዚህ ሀገር ዜጋ የሚለው ሀገር ኃላፊነት አለበት ለዚህ ጉዳይ እነዚህ ወላጆች ሊደሮች የትምህርት ቤት ኃላፊዎች everybody is responsible to these kids when they fail ከኬጂ ጀምሮ ያስተማረው አስተማሪ at least ከ9ኛ ክፍል ጀምሮ ያስተማረው አስተማሪ responsible ነው every day የሆነ አስተማሪ ክላስ እየመጣ they were failing them ማለት ነው essentially ስለዚህ ይሄንን responsibility ሁሉ ከራሳችን ላይ አራግፈን አንድ ልጅ ደግሞ one of my least favorite things ማለት ነው here's what I hated እኔ ልጅ ይያል ማለት ልጅ ይያል here's like ይሄ 18-19 ኢትዮጵያ ውስጥ tough ነው nobody likes you everywhere you go you suffer የዚህ ዘመን ልጆች እንዴት ነው የሚለብሱት እንዴት ነው የሚያወሩት እንዴት ነው የሚያረጋቸው
please try and understand ይሄንን ነገር ምን ያህል ጊዜ ለአንድ ሰው ማለት እንደምትችይና ከዛ በኋላ መቼ ይሮድ አድርገሽ እንደምትጨርሻቸው አንደርስታንድ ማድረግ አለብሽ like ትምህርት ቤት ሄደህ ትሰደባለህ መንገድ ላይ ዩኒፎርም ስለለበስክ ብቻ like የሆነ ሰው መብት አለው አንተን የፈለገ ነገር ለማለት ከዛ በኋላ ደግሞ ያው መምህራን ተማሪዎች እንዴት ትሪት እንደሚያደርጉ የመንግስት ስኩል እንደውም like equal opportunity beat down ነው የሚሰጥሽ private school is በጣም ይሄ nuanced የሆነች abuse ነች ምክንያቱም በባክግራውንድ based ነው so ያንተ አባት a certain type ወይ እናቴ a certain type of background ካላት you're cool ግን if they know nobody's coming to your defense the way you're treated ይለያል እዚህ keep in mind እኛ ባለንበት environment a lot of የግል ትምህርት ቤቶች አሉ የመንግስት ትምህርት ቤቶች አሉ ከዚህ ጋር በዩኒፎርም ሲታዩ ልጆቹ ኤቭሪዴ የሚደርስባቸው ትሪትመንት አለ I'm not saying ሁሉም ተማሪ ቪክቲም ነው ሁሉም ተማሪ ምናምን አይደለም ከሀገራቸው ጋር ያላቸው ሪሌሽንሺፕ በጣም ደካማ ነው for a good reason ከመሬት ተነስቶ ሳይሆን ማለት ነው so አሁን ለነዚህ ልጆች አንድ ሰው responsibility መውሰድ ሳይፈልግ ግን they want to blame them for everything and you've told them you have failed you're not worth anything ምናምን what have you been worthy of when you're making these comments ሰዎቹ ስለዚህ how open heart surgery ታዲያ እንዴት እየሄደ ነው you know what I mean like ይሄ እንዴት ነው you're not እየሰራ አይደለም understand system ግን like individual responsibility ያስፈልጋል does that make sense አሁን ለምሳሌ every time like እኔ እዚህ መጥቼ when I'm not studying like ይሄ ቻቺን ሳላስጠና ስቀር ይመለከተኛል I am failing her no and not like if something bad happens and now she's not performing well at school እኔም የሆነ part of the responsibility መውሰድ አለብኝ አይደል that being said as a society የኔ ጎረቤት ልጅ መንገድ ላይ የሆነ ሰው የሆነ ነገር ሲላት ወይም ደግሞ like እሰይ እንደዚህ የሆነ አይነት ንግግር ሌላ ሰው on the internet ራሱ ስትባል መስማት አልፈልግም ገብቷል that could be my child as well not because she's my child that could also be me that has been me ገና ለገና ሳንተነፍስ you remember our registrar experiences yes. and I've cried multiple times like over a period of a few months not that እኔም ሳላጠፋ እነሱም ሳያጠፉ ምናምን አይደለም simply ስለማይወዱኝ እና በትክክል ስለማያናግሩኝ I don't know what I'm doing እኔ የመጀመሪያ ጊዜ ነው እንግዲህ ዩኒቨርሲቲ ስገባ አይደል I'm trying to understand okay how do I do this ምናምን መጠየቃችም ከጠየቅሽ ካስረዳሽ like everything uncomfortable ነው በዛ እድሜ ሬንጅ ውስጥ ከዛ በኋላ እንመጣና እንዴት ግማሽ ያመጡም እንላለን እንዴት ግማሽ ያመጣሉ where በጣም ደሃ ከመሆናችን የተነሳ ሁሉም የቤተሰቡ አባል ብዙ ሰዓት መስራት አለበት ብዙ ሰዓትም ሰርቶ ሲመጣ መሃል ከተማ ውስጥ መኖር የሚባል ነገር ዘበት ስለሆነ ምንድነው በትራንስፖርቴሽን ቀኑ ያልቃል like we take away so much of everyone's time and energy ከዛ በኋላ you're so bad at this እንዴት ያሳፍራል እንላቸው that's unfair and very irresponsible there's so many layers to this we've done this episode education system in Ethiopia የሚለውን ነገር ሰርተናል ከዚህ በፊት ተራኪ ላይ ተቀምጧል ማየት ትችላላችሁ however the thing I want to say again ማለት ነው እኛ ሶሳይቲ ውስጥ የተማሪ worth እና his grade አንድ አይነት ነው whatever his grade is what his worth ነው ተብሎ የሚታየው whether it's in his family whether it's society ውስጥ ሆነ ትምህርት ቤት ውስጥም ሆነ አንደኛ የወጣውና መጨረሻ የወጣው ሰው አንድ አይነት ትሪት እንደማይደረግ እናውቃለን time and time again ይሄንን አስተምረሹ and then ይሄ ሰው ሲወርቅ I mean China has taught us እኮ ይሄ አይነት type of education system ተማሪዎቹ ወደ depression ወደ anxiety ወደ suicide lead እንደሚያደርግ አሳይቶናል there are a few cases of suicide as well አይደል ባሁኑ another institution we were a part of አሳይቶናል the same thing however ማንማር መሆናችንም በዚህ እኮ ነው as a society not forget the students as a society መማር እንዳልቻለን የሚያሳይሽ China ሞክራ ፌል ያረጋችበትን South Korea ሞክራ ፌል ያረጋችበትን እኛ ድጋሚ let's try it and see how bad it can get ነው when in the Netherlands ያሉ societies ደግሞ have learned that ከጻነቱ ጀምሮ giving him the opportunities to try several different things and then stick to what he wants and excel in it is the best option you can give as a human ምክንያቱም ለዛ አይነት መጀመሪያ
when you decide that is the education system ለልጆች የምፈልገው because whatever they become I know they'll be successful if they're really dedicated because ምንም አይነት career ስትመጪ dedication ያስፈልጋል because we've seen the doctors እኮ በጣም high GPA ይዘው ሰው የሚገሉ ዶክተሮችን ተዋውቀናቸዋል አይደለ high GPA ይዘው right like him my wash ነገር አይደለም like high GPA ይዘው ያየን የሚፈርስ ህንጻ እየሰሩ አይተናል I could tell you first hand እኛ የተማርንበት high school መሃል ላይ ተሰንጥቆ ነበር I'm pretty sure high GPA እንደቀጠሩ እነሱም ግን that's my point unless they have the passion and dedication for the career they've chosen it does not matter about the GPA I said I'm long term and ደግሞ በእኛ system time and time again አይተናል እኮ but no again the hard way መማር ይኖርብናል ስለዚህ dedication ካለሽ you learn how to do anything to great extent ነው እያየናል ነው አሁን እኮ we see በጣም በሚያሳዝን artists that make more money than countries አይደለ ሰዓሊዎች አሉ አሜሪካ ውስጥ ኤዥያ ውስጥ that make art worth a whole country's like global economy ማለት ነው in one painting ማለት ነው ይሄንን እያየን እንዴት ነው ማንማረው that if you're dedicated to any career truly dedicated enough to learn design to learn effectiveness and efficiency in the things you're making you can actually excel in it to the point where you're needed in any situation in any circumstance ምክንያቱም there's a reason that certain skills ከዛሬ ድረስ የተቀመጡበት ምክንያት አላቸው it's because they work to this day አሁን we have designers that make more money than we could ever imagine እኮ and yet we're still not learning እንደውም from any other እኛ አሁን ከምንማርበትና የኛ ሶሳይቲ በጣም ከሚልበት career ሲበልጥ እነዚህ art careers and passion careers transition ሲያደርጉ ታያቸዋለሽ between countries ምክንያቱም እዚህ አፍሪካ ውስጥ ያደረገችው ዲዛይን ወይም የለበሰችው ልብስ was so good that America platform ላይ ሲታወቅ ታያዋለሽ to the point where she's making money out of it. The same goes with paintings. The same goes with so many detailed art pieces. Yes. So አሁንም ግን እየተማረን አይደለም. That if you're dedicated and disciplined enough, no matter what career you choose, you're gonna succeed enough to transition to a different market. To the point where you're getting money that you're around 50 times worth the bir. Remember a friend of yours that said, I can't be an engineer because I might overshadow my future husband? That was one of the funniest things I've heard. Because Zawala management I think one of the highest paid jobs in Ethiopia. Yeah. But that's how never we forgive her. Again, that's my point. Yeah. If you're passionate enough and dedicated enough to any craft, you can make it to the point where you excel. But you need to be nurturing it from a young age and you need to understand your goal in that direction. እንደዛ ካልሆነ በስተቀር the patterns we're following አሁን ተማሪዎቹን ብቻ አይደለም ፌል የሚያደርገው it's just going to create another generation of IGPA that will not I know it's like it's not about aptitude it's about testing skill yes እና ይኸውልሽ አሁን የሚያሳዝንሽ ፓርት ምን እንደሆነ ልንገርሽ the market we're going to the career market we're getting into a lot of it consistent learning የሚያስፈልገው ነገር ነው ገብቶሻል because ዛሬ የምትጠቀሚበት information እና ነገ ያለው information አንድ አይነት አይደለም the things we know today and the things we will know 10-20 years from now አንድ አይነት አይሆንም 2 years unless you're passionate about the career you've picked chances are you're not going to learn enough to be efficient in the workplace 5 years into getting into that workplace. AI is changing so much. Technology is changing so much that you're not going to be worth much by the time you graduate unless you're genuinely dedicated to making it happen. የሚያቆም ነገር አይደለም ገብቶሻል አሁን a generation before the moment you graduate the same type of education or knowledge ነው የሚያስፈልግሽ to keep it moving most of the time ያን ያህል ራስሽን update እያደረግሽ የምትቀጥይበት ነገር አይደለም but ahun choose የምታረጊው career choice is the rest of your life ምታነቢበትን topic መሆን አለበት ገብቶሻል in my ረፍት ሰዓት ብለሽ የምታስቢበትን ወይም luxury time ብለሽ የምታስቢበትን I would rather read about this topic የምትዩ career ነው choose ማድረግ የምትዩ ካለዛ
ወደ ኋላ እየቀረሽ ነው የምትሄጂው from the global market and because of globalization it means you're not worth it ነው እኛም ሀገር ሆነ የትም ሀገር everybody is affected by the change exactly so by the end of the day if you're not passionate enough to read about your career when you're just resting point የለም ማለት 3.2 ማለፈ 50% ማለፈ if they're not picking a career that they're passionate enough to read when they're resting it's just not gonna work እኔ ደግሞ I think the opportunity አሁንም like I said I am trying my best to look for like a silver lining in this sure so what do you think አሁን ለምሳሌ like መብራትና ውሃ ስራ ቢያቆሙ ነገ እኔና አንቺ ስራ ምን የሚሆን ይመስልሻል like for the rest of our lives no መብራት no ውሃ okay ውሃ ለኑሮ ያስፈልጋል fine no መብራት ብቻ ምን ትሰሪያለሽ actually a lot of things I understand just pick one ልብስ ቤት አስብ ነበር that would be amazing yes ደግሞ depending on the machine you have you may not even need መብራት at all በእጅሽም ትሰፊያለሽ if you're skilled enough exactly would work what would you do if there was no lights ever ከዚህ በኋላ you would write this is what I mean so ሳይወዱ በግዳቸው ልጆቹ they would be forced to have harder skills than us no like ሚነካ ሚዳሰስ skill ይዘሽ ትገኛለሽ AI መጣ እልሽ globalization መጣም ቀረም if you want something to manifest physically you need more people on that than you need people on like working on AI you get to have if you're bending backwards like I am for like a good thing to happen to you in this sphere you could have the skill that could give you security that I don't have or like in this particular inten ይሄ አሁን ባለን career እኔ አሁን let's say መብራት የለም ምንም የለም ምናም ቢባል I would have to get like very creative to stay like በልቼ ለማደር you know what I mean ግን ልብስ መስፋት የሚችሉ ማብሰል የሚችሉ መጻፍ የሚችሉ መሳል የሚችሉ ገባ አይደል ይሄ ሚነካ ሚዳሰስ ነገር ፕሮዲዩስ ማድረግ የሚችሉ ሰዎች they would have more security in life than I do does that make sense ሁሌም የሚኖሩ ናቸው በፊትም የነበሩ ናቸው አሁንም የሚኖሩ ናቸው all you have to do is teach yourself one skill at a time ነው ዛሬ እንደዚህ ከሰፋሽ okay እንደዚህም ቢሰፋ ያልሽ like አንድ ስቴፕ በየቀኑ መራመድ ከቻልሽ something እጅሽ ላይ የምትይዙ የሚረዳሽ ለዘላለም ካንቺ ጋር የሚኖር እና ደግሞ like ሌላ ሰው መጣም ቀረም ለውጥ ማያመጣ ነገር ይዘሽ ትገኛለሽ so I think አሁን ቴክኒክና ሙያ ላይ በራጣ ኢንቨስት ያደረግን ነው እንደ ሀገር a lot of the kids 12 ወደቁ የሚባሉት የዛ opportunity ያላቸው እና እሷ option I think hopeful ነው ዩኒቨርሲቲ ከሚገቡ it's more hopeful ለኔ at least እኔ understand እንደማደርገው because ስራ ሰው like ባንኮች ማስታወቂያ ሲያወጡ አይታችሁ ታውቃላችሁ oh god so ሜክሲኮ አይደል ነው የምሰራው a lot of HQs እዛ ሰፈር ነው ያሉት እና like in thousands ማስታወቂያ ወጣ ማለት የዛን ቀን በቃ የሆነ ያህል ቀናት ማስታወቂያ የምታስገባበት ቀን ነውና የሚመጣው የሚጎርፈው ሰው the level of competition ምናምን በጣም ከባድ ነው let's say ግን አንቺ አሁን you have like የልብስ መስፋት skill አለሽ አይደል ኢንስታግራም አለሽ you're done ፋብሪክ ትገጃለሽ ለሆነ ሰው አልበስኩ ብለሽ ፎቶ ተለቅያለሽ and that's that you know what I mean so ይሄንን exploit ማድረግ ይችላሉ ሁለተኛ ነገር like I said job security የተሻለ ነው and also again አሁን ለምሳሌ ውጪ መሄድ ሊኖር ይችላል opportunity ሊኖር ይችላል ልብስ መስፋት ኢንተርናሽናል ስኪል ነው ወይም ደግሞ like ሌላ ሰው ሊወስድብሽ አይችልም መቼም ማለት ነው I know like የተነበበም ዕውቀትም እንደማይወሰድብሽ ይገባኛል ግን ኳሊፋይ ድጋሚ ራስሽን ማድረግ ይኖርብሻል እና በዛ ሀገር ስታንዳርድ ኳሊፋይ ማድረግ አለብሽ ነው ይሄን እንደዚህ አይነት የሚነኩ የሚዳሰሱ ስኪሎች ግን I think የዛ ቤኔፊት አላቸው of course like የኛ education system የሌላ ሰው የሀገር education system ማይሽ ማድረግ ምናምን አለ ብለናል ግን ይሄ like the skill you have በቃ የትም ቦታ ተፈላጊ ነሽ የትም ባትፈለጊ እንኳን
በልተሽ ታድሪያለሽ does that make sense ይሄ ግዴታ ሁሉም ሰው in their field አንደኛ ይሄ እንዴት ነው መሪ ልዩ አስፈላጊ አይደለም you can be an average human that has job security and I think that is very overlooked ገባሽ በቃ ይሄ ያለኝ እግዚአብሔር ይመስገን ለቤት ኪራይ መክፈል ይችላል ወይም ደግሞ for my future ይችን እንታከል በወር ኢንቨስት ማድረግ ይችላል ማለት የሚያስችል አንድ ስኪል ይዘሽ መገኘት I think የሚያስከብርና የሚያስቀና ነገር ነው ብዬ አስባለሁ እና I think for people who would have had to struggle to find this out ይሄኛው struggle early መምጣቱ could be a blessing I'm not saying ለሁሉም ሰው ሳይሆን it could be a blessing ምክንያቱም ዩኒቨርሲቲ ተገብቶ ምን እንደሚኮን ትዝ ይለኛል እኔ like ለዩኒቨርሲቲ ለሚጓዝ ሰው ማዝናለሁ ከከተማ ወጥተሽ ሩቅ ቦታ ሄደሽ ከዛ በኋላ ደግሞ የአካባቢውን ቋንቋ አለመቻል አለ ከአካባቢው ህዝብ ጋር በደንብ ያለ መቀላቀል ያለ መግባባት ኢሹ ሊኖር ይችላል ከመምህራን ጋር ያለ መግባባት ኢሹ ሊኖር ይችላል because they know you ብዙ ነገሮች ሊያጋጥም ይችላል just because you're no longer home ማለት ነው so እነዚህን ሁሉ አቮይድ አድርገሽ ባለሽበት ቦታ መማር የምትችይ ከሆነና እነዚህን ስኪሎች አኳየር ማድረግ የምትችይ ከሆነ I think it could be very helpful to each individual ግን ያው like I said ወደቁም ብለን አለፉም ብለን እምንከታቸው የት ነው የሚለው ጥያቄ ውስጥ መግባት አለበት ምክንያቱም it's not like our ይሄ high school እና እንዴት ነው elementary ላይ ብቻ አይደለም education ሲስተማችን ኢሹ ያለበት ሌሎችም ቦታዎች ላይ ይሄ ነው ተብሎ መጠቀስ የሚችል ብዙ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ አሉ ሊኖሩም ይችላሉ ሳይሆን አሉ so እነሱን ኮንሲደር ስታደርጊው እውነት ያለፉትስ ተጠቃሚ ናቸው እውነት የወደቁትስ ተስፋ አላቸው የሚለው ነገር በጣም ጥያቄ ውስጥ ያስገባል ማለት ነው እና ማህበረሰቡ እነዚህ ልጆች መጠቋቆሚያ ሲያደርጋቸው ሌላው ሰዓታቸው ላይ ምን እየሰሩ እንደሆነ ኮንሲደር ቢያደርጉ ደስ ይለኛል እኛ ለነዚህ ልጆች ላይፍ መሻሻል ምን አይነት ኃላፊነት እየወሰድን ነው every day ማለት ነው ይሄ ፈገግ ብሎ ማየትም አንድ ሰው ዋጋ ያለው ይመስለኛል ሌላው ይቀርና እንትን you know the tests we usually take personality tests እኔ በጣም ደስ የሚለኝ if there is any software designer or app designer out there if he created a website he matric ፈተናዎቹን ዝም ብሎ እንደዛ ተወስጁና እንደ መጨረሻ ላይ ሪዛልትሽን ያሳይሻል so that the society knows exactly where they stand there is that's by the way tag እናረጋለን I want it I tried 12ኛ ክፍል ማትስ አልነገርኩሽም ድሮ ማትስ ጎበዝ ነበርኩ በጣም ድሮ okay that's what I learned ከዛ አሁን ለወስዶ like like worksheet ነው like it has like 12 questions ሂሳብ ጎበዝ ነበርኩ አልኩኝ እንዲ ነበር wait a minute አራተኛ ጥያቄ ላይ አቆምኩኝ ማለት ነው ከ12 ውስጥ so like it humbled me በደንብ and also I realized ይሄ እኔም the testing generation ውስጥ ነው ነበርኩት ገባሽ ያኔ በምንባርበት ሰዓት ለፈተና ትምርቱን መረዳትና like in real life application ትምርቱን መረዳት የተለያየ ነገር ነው conceptualize አናረጋውም ይሄ ይነገርሻል የተነገረሽን ተሰሚያለሽ ፈተና ጋር ትሄጂና የውስጥሽ የገባውን እዛ ላይ ተለጥፊውና ከውስጥሽ ወጥቶ እዛ ፈተናው ላይ ይጻፋል አንቺ መቼም አታስታውሺው ከዛ በኋላ that becomes it እና እኔም የዛ ጀነሬሽን አባል እንደሆንኩ እዛ ሞመንት ላይ ነው በደንብ የተረዳሁት ማለት ነው እዛ አራት ጥያቄ በስነ ስርዓት መስራት አቃተኝ ዘልዬ ነው አራት ጋር የደረስኩት ወይ ደግሞ ሰርች አይደለም ሁሉ ነው እና like you ሞክሩት ባይነኝ and everybody that actually has the courage to say እንዴት ይወድቃሉ እንዴት 50% በታች ማግኘት ይከብዳቸዋል let's be fair እንደው ማንንም ሰው አያየንም አይደለ እንደነሱ ማንንም ሰው አይጠብቀብንም አይደለ ስለዚህ you could do it in private and acknowledge yourself in private and humble yourself in private ስለዚህ ባካችሁን ታግ እናረጋለን hopefully ይሞክራሉ ይጸልያሉ like here's the thing ዌብሳይቱን እንትን ይላል ምን ያህል ሰው እንዳለፈ ያሳያል it's like so mention መደረግ እኮ የለበትም we just want to see which percentile of the people that have passed it application normal application just download it ያመጡ አዲስ ሲመጣ አፕዴት ያደርጉታል ዳታው ማየት ብንችል ግን አሪፍ ነበር especially የእድሜ ክልል ተሰጥቶ
ከባድ ነው እሱ በጣም ከባድ ነው የሚሆነው certain edme ክልል ሰዎች አሉ like especially arc የሚያደርጉኝ it's just they get my blood working በደም ጂም ማለዶ ለዛ ነው እነሱ በጣም ስለማቸው anyways የነሱ እድሜ ክልል ተፈተነው ምን እንደሚያመጣ ብዙ boomers ናቸው ከነሱ ቀጥሎ ያሉት ከጄን ኤክስ እና boomers መካከል የሆነ if የሆነ group of people አሉ ልክ ደርግን ያለፉ ሰዎች ማለት ነው ልክ ደርግ ሲመጣ ሲያልፍ የመጡ ሰዎች ማለት ነው like they're young enough to understand but also old enough to not care about you and that it hurts the conversations hurt which some software designer make it happen by me so that we could አንቺ እንዳልሹ age group ይኖረዋል and then pass and test percentage ይቀመጣል we just want to see like ተማምኖ እነዚህን ሰዎች ከርስ ለሚያደርግ so we just want to see እና መስሪያ ቤቶች በየጊዜው aptitude test ቢሰጡ just like put the fear of God into employment rate ጨምሯል they don't have to do that I don't care it's like he burn the world ውስጥ ገብተሻል አንቺ ምክንያቱም I'm like he ሁላችንም incompetent ሆነን እዛ ጋር እንዳልደረሰን አክት ስናደርግ ያናዳል like you're not some special snowflake that made it because you were special like ሲስተሙ ሁሉንም ሰው ፌል ያደረገ ነው እስካሁን የመጣው እና like እኛም ኮንትሪቢዩት ያደረግን ነው ከኛም በፊት ያለው ሰው ኮንትሪቢዩት አድርጓል ከኛም በታች ያሉት ሰዎች ኮንትሪቢዩት እንዲያደርጉ ተገደዋል ስለዚህ each individual እንደሚመለከተው አክት ቢያደርግ ደስ ይላል at least እኔ ባለውበት እንደሚረዳው forget እንደሚመመልከቱን ራሱ ታዩ I understand it's too much ለአንዳንድ ሰዎች at least understand እንደሚያደርግ so at least somebody who's been there before and understand that fear can make a lot of people do a lot of things በተለይ fear of failure ከጻነት ጀምሮ ኮደክሽ ምንም ማለት አይደለሽም እየተባሽ ያደግሽ ሶሳይቲ ውስጥ አሁን 3.2 ብቻ አለፈ ከዛው a lot of them ከ50% በታች አገኙ የሚባለው ላይ ሲመጣ understand እነዚህ ሰዎች ከኛ ይበልጥ እንደደነገጡ እንደበረገጉ እና በራሳቸው የበለጠ ያዝናሉ አዎ ምክንያቱም ብዙዎቹ ሞክረዋል I can promise you that much ብዙዎቹ በፍርሃትም ላይ ያሉ ነው ዛ ፈተና ላይ የተቀመጡት ከዛ ከነሱ በፊት ምን ሀፕ እንዳረገ ያወቁ እዛ ተቀምጦ ራሱ በስነሳት ማሰብ እንዴት difficult እንደሆነ I can't even imagine እና የኛ ጀነሬሽን imagine ያደርገው አይችልም ይሄ ስፔሲፊክ ጀነሬሽን ብቻ ነው ኢማጂን ሊያደርገው የሚችለው እነዚህ ሁለቱ ባቾች ብቻ ናቸው የሚያውቁት እንዴ ያለፈው ባች ጭራሽ አላወቀም ያለፈው ባች ጭራሽ አላወቀም ደግሞ የበለጠ more intensely experience ያደርጉት እነሱ ናቸው አዎ ይሄኛው እኮ it's more of you know what happened in the past you know what's going to happen you're already anticipating failure ገና ፈተናውን ሳትቀመጭ exactly so እኔ recommend እንደማደርገው አሁን 11ኛ ያሉት 10ኛ ያሉት talk to them ምክንያቱም እነሱ ራሱ ምን ያህል anxiety ውስጥ እንዳሉ ጭራሽ ምን ያህል ጭንቀት ላይ አስቢው እስኪ like the past 2 generations እንደሆኑ ያያሽ generation sounds 2 years እንዴት እንደሆኑ ያያሽ አንቺ ምዛ ፈተና ላይ next year እንደሆንሽ ያወቅሽ በጣም ከባድ ይመጣል ብሎ መግባት ነው እንግዲህ በትምህርት ገነት አልተገባም እስካሁን እንደምናውቀው ከሆነ ስለዚህ I feel not everybody needs to perform like educationally like you don't have to be that perfect kid you don't have to have that no I hope a lot of the younger ones understand this a lot of the people I know and respect drop out አድርገው or like ከትምህርታቸው ጋር ማያያዝ ነገር already ጀምረው ምናምን ነው የምናውቃቸውና I feel like ይሄ sure the ግቢ እንደነገርኩሽ እኔ soft skill ነው የተማርኩበት how to talk to people how to be depressed like effectively በደንብ ትገቢበታች ታጣጣሚያለሽ ደግሞ ስትወጪም እንደዛው ማለት ነው functional depression ነበር like we አሁን high functioning በደንብ ነው በስነ ስርዓት እንተናለ okay I'm not feeling good ስለዚህ እነዚህ እናረጋግና ከዛ ስራ እንሄዳለን አይነት ነገር አለ አይደል so how to navigate yourself and the people around you ምናምን ትማርበታለሽ እሱ ኤክስፒሪየንስን አለማግኘታቸው it's very sad ግን at the end of the day ደግሞ ሌላ ብዙ opportunity አለ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ by the way for anybody who wants to know ምንም አይነት education ልታገኙበት የምትችሉት online sources አላችሁ most of the time if you're dedicated and passionate about anything any career ምንም አይነት situation ላይ you can find a way online መማር ትችላላችሁ hopefully not medicine በእግዚአብሔር medicine engineering ግን online ላይ አንሞክረው
ከዛ ውጭ ያሉትን ግን ኦንላይን ላይ መማር እንችላለን another thing is don't expect to be good at something as soon as you start it skill develop የምናደርገው በጊዜ ነው እጅሽን ከተጠቀምሽ ከቆየሽ ደግሞ like some of us it's not going to work out the first few times it's going to ልምምድ ያስፈልጋል ትግስት ያስፈልጋል ለራሳችሁ ትግስት ይኑራችሁ have some affection for yourself ሌላ ሰው ይሄ ሁላ ሰው እንደዚህ አይነት ንግግር እየተናገረሽ አንቺም ደግሞ ተደረበሽ ራስሽን የሚጎዳ አይነት ንግግር ራስሽን የሚጎዳ አይነት አስተሳሰብ ጥሩ አይደለም of course ያው ሶሉሽኑን ሳልሰጥ ይሄ ነው ሪኮመንዴሽን ማለት ይከብዳል ግን at least I want to put it out in the world where have some affection for yourself ሌሎች ሰዎች በሌላቸው ሰዓት ለራሳችሁ ትግስትና ፍቅር ይኖራችሁ በኋላ ላይ ለራሳችሁን ታመሰግኑበታላችሁ ብዬ አስባለሁ ለሩደቀ ሰው ደግሞ የለም ኢትዮጵያ ውስጥ one way or another you want a part ላይ ወይ change አደረገ or graduate አርጎም and then I'm not going to work with this degree ብሎ ያለወጠ I promise you ሁላችንም ፌል አድርገን ነው የሆነ ነጥብ ላይ ደረስነው so what I recommend is just accept what has happened it is in the past እና እባካችሁ ራሳችሁን አረጋግታችሁ what I can change የሚለው ላይ focus እናድርግ and please don't do anything you regret since we've covered the society and responsibility now ምናም ብለን ብዙ ነገር አውርተናል አይደል ስለዚህ አሁን like በማን መልኩ እኛ ጋር ያውን የተለመደው ነገር ሰው ይሰልጥን ይባላል ከዛ ከሌላ ሀገር የሆነ ዘዴ ይዘን እንመጣና በዛ መልኩ ይሰልጠን ነው የሚባለው ያ የራሳችን መለኪያዎችና እንዴት ነው ምንድን ስታንዳርዶች ዴቨሎፕ እስከምናደርግ ድረስ እነዚህ ነገሮች ግዴታ ሊሆኑ ይችላሉ especially ያው አሁንም ልጆቹ ላይ trial and error ነው happen እያደረገ ያለው and I hope it's less error and more trial ለነሱ I pray and now since we're here I want to talk about other countries that are known for their educational system being good internationally accepted የሆኑ ጥሩ educational system ያላቸው ሀገራት እነማን ናቸው እና አንድ መለኪያ ለአንደኛ ሁለተኛ ለተባሉበት ሜንሽን እናደርጋለን ማለት ነው the link would be in the description እሺ so these countries have the most well developed public education systems ነው የመጀመሪያው ስዊድን ነው well developed public education system third best in overall education the country like GDP በጣም high ነው low population ያለው ስለዚህ እንደዚህ አይነት ይሄ ኢንቨስትመንቶችን አፎርድ ማድረግ ይችላል ሁለተኛ ፊንላንድ well developed in public education system 14th in the best countries overall ይሄ best countries ever ነው ሊስት ያደረገን ያለ ነው እሺ ሶስተኛ ዴንማርክ 13th in best country overall አራተኛ ጀርመኒ well developed in public education system ቀደም ሜንሽን አድርጌያለሁ country ጥሩ education system አለው ስንል public education system ነው the best reflection of that ምክንያቱም የግሉንማ yes በገንዘብ መንገዛው ብዙ ነገር አለ we can throw money at everything እና yes certain level of solution እናገኛለን ግን when the society is responsible and ላይ this is how it reflects ነው እሺ አምስተኛ ካናዳ well developed public education system second in best countries overall 2.14 trillion ነው GDP ያቸው የቀደሞቹ like ቆይ አንዴ ስዊድን ስንት ነው ያላት 586 billion it's third best country ever እሺ ስድስተኛ United Kingdom well developed in public education system number 9 in best country overall 3.7 trillion GDP ሰባተኛ Norway well developed in public education system 11 in best countries overall ስምንተኛ Japan 4.23 trillion GDP by the way ስድስተኛ in best countries overall ዘጠነኛ also my favorite Switzerland number 9 in well developed public education system number 1 best country overall
here's my favorite bit about this country overall. GDP-ያቸው compare ሲደረግ some of these countries ወደ ታች ስኮር አድርገው በጣም ትላልቅ GDP ያላቸው ስዊዘርላንድ ቀደም ፊንላንድን አይተናል ከላይ የነበረው ኖርዌይን አይተናል አይደል in the 100 billions ናቸው of course ለኛ unimaginable number ነው for now ግን the gap in a billion and a trillion በጣም ብዙ ነው በጣም እና like እነ ጃፓን ትሪሊየን አላቸው ምናምን የተባለ they would score lower in like overall social welfare ላይ ያነሰ ነው ከነዚህ ሀገራት የሚያመጡትና ያስቀናል you know what I mean ይሄ ሀገራቸውን እየሸጡ አይደለም ማለት ነው as much as we think of course like ያው ብዙ head start አላቸው ዩሮፒያን ሀገራት ስለዚህ let's put a cap on that ግን Switzerland is number 1 with an 808 billion GDP አስረኛ እና የመጨረሻ በዚህ ሊስት ላይ ሜንሽን ማደርገው ኔዘርላንድ ነው well developed in public education system number 10 in best countries overall 991 billion GDP so እነዚህ ሀገራት ቅድም እንዳልኩሽ if the public is responsible public education system አብሮ ያድጋል have you seen that video ስለ አሜሪካ education system ሲያወሩላቸው performance based ነው የአሜሪካ education system so ይሄ arts ምናምን መለኪያቸው actual performance ነውና performance ጥሩ ካልሆነ in arts ትምህርት ቤቱ they cut it out of the budget እና ክላሱ ይዘጋል ከዛ በኋላ ይሄ applied sciences በበለጠ serious በሆነ መልኩ ይሰጣል ነው Now, when the Europeans heard about this, ማለት አሉ Where to invade next? That was the documentary. Yes. Thank you. And now, some video I was impressed. ምክንያቱም you want the kids to come to school regardless. You want them to be excited for school. የሆነ ነገር ይዘው ይሄዳሉ ግዴታ ይሄ አንድ ሲደመር አንድና ሁለት ሲደመር ሁለትን መሸምደድ አለበት ተማሪ ማለት ይከብዳል እና I think they have the right idea when it comes to these things. ምናልባት because እኔም የዚህ ዘመን ሰው ስለሆንኩና የውጪ ነገር አብለጭ ልጭ አምሮኝ ሊሆን ይችላል ግን I saw that and I was jealous. እና ምናልባት እኛም ወደ ፊት ወደዛኛው ዳይሬክሽን እንሄድ ይሆናል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ የነሱ ታይም ሊሚትም አለው okay አሁን ለምሳሌ one of the harshest ወይ rigorous system ብለን ስናየው እነ ሳውዝ ኮሪያ እና ቻይና ስናቸው 15 to 11 hours ነው የሚማሩት እነዚህ አላቸው a smaller time I think 8 hours throughout አይደለ the week ነው የሚማሩት እነዚህ because they understand በተለይ at a younger age unless you're curious about the topic you retaining the information you're being given አንድ ላይ ሄድ ይችላል once they understood that accordingly no education systemaቸውን አላይን ያደረጉት on the other side ደግሞ in South Korea and China stay ደግሞ rigorous work ethics ነው create ያደረጉት in their education system 11 ሰዓት ሙሉ ትማሪያለሽ and then there is other activities you're going to have to do to gain some type of credit and then there is a life if there is a life now እሱ ደግሞ highest rates of emotional damage እና ቆጭ የሆነ አሳምረን ስናስቀምጣት ማለት ነው highest rates of highest cases of psychological damage እንዳለውም ተምረናል ስለዚህ I was supposed to read the poorest educational systems ግን እኛ ሶስተኛ ስለሆነን I don't want to አይ እኛን ሶስተኛውን ዝላዩና ነገር ነው የቀሩትን okay so simply የተጠየቀው ጥያቄ what countries have the poorest education system no so is this about money or like quality no በአጠቃላይ from percentage on their estimated adult literacy rate no percentage የሚነግርሽ ማለት ማሊ 3.1% እሺ no ይቅርታ 31.1% ማለት ነው አይዞሽ ያለፉት ተማሪዎች እኩል ሆነ እኮ እሱን ያሰኩት ነበር ነው 31.1% ማሊ Central African Republic 56% 39% እሺ ከዛላ ኤርትራ 67.8% way to go how okay Guinea 41% Pakistan 54.9% ያለ ይቀጥላል ማለት ነው ወይ ኤርትራ ስንት ነው ያልሽኝ 39 ነው 67 ሆነ እዛ ጋር እንዴት ሆነ I don't know that's my point እርግጠኛ ሆኜ ላወራበት አልችልም ያልኩሽም ለዚህ ነው because የኛ ራሱ
ሁለተኛ ነበር የሚሆነው እንደዛ ከሆነ because ሊስቱ እንትን አይደለም okay 39% ነው የሚለው the list we question the list but regardless ያለው in the global pattern and global educational history ላይ what does and doesn't work entirely depends on the kid and what works accordingly no there's this theory by the way ሁሌ እንሰማዋለን the education system was supposed to create workers that are okay with working 8 hours ተቀምጠው therefore the education system የተሰራው is to make sure that you can do a task ተደጋግመው for 8 hours throughout the day so technically it was never about the education it's not you about learning when processing new information ሳይሆን you doing the same task of memorizing for 8 hours a day and being okay with it and ለማስተማር create የተደረገ system ነው እሱን system ነው create የተደረገው በተለይ አሜሪካ ውስጥ መጀመሪያ and then ኢሮፓ ውስጥ ያየነው pattern is worker bees create ለማድረግ የተሰራ ነው እንጂ it's not necessarily about education and actually learning and passionate growth imply የሚያደርግ system አልነበረም ነው I have a question for you do you think the pressures of education የሚጨምረው exporting countries ላይ ነው ብለሽ ታስባለሽ like countries that build and make more ምክንያቱም we talked about China we talked about Korea I think there's also a suicide issue like እዛው አካባቢ ያሉ ሌሎች ሀገራት Singapore ነው Japan ነው yeah እና like a high rate of export ያላቸው ሀገራት high rate of workers ብዙ አላቸው ማለት ነው ያንን working environment መቋቋም የሚችል society create ለማድረግ ደግሞ ከልጅነት አንቺ እንዳልሽው እየተገረፈ ነው የሚመጣው ስለዚህ like is there a correlation I want to know correlation ካለው like I will look it up by the point the best thing you could do for the working force is make sure they don't have an individual mindset and the best way at least we know the best way we know how is take away the creativity take away the way of thinking she was said and what you should think ይቀመጣል instead ልክ አይደለሽም ተብለ yes ልክ አይደለሽም how do I think ወይም logic ሳይሆን የምትማሪው no this is right this is wrong and the why does not matter because we told you so ከሰማሽ that's all that matters because አሁን እነዚህ እንዳልኩ South Korea Japan China ስታያቸው consistently የሚያሳዩት ነገር on how to take orders from 8 to 10 hours a day no consistently ያስተማሩሽ ያሉት and then good education when students actually ተምረዋል because in that documentary also they know how to speak 4 or 5 languages how what they're passionate about what they're not passionate about how to invest in it ያንን ሁላ ግን when you're interested የሚመጣ ነገር ነው not because you've spent hours on it ብቻ አይደለም and also like when somebody has already pioneered እንደዚህ አይነት ነገሮች አሁን ለምሳሌ ያሁኑን generation it is also one of the issues I have like ይሄንን ስኪል ተማሩ ምናምን እኔ ስል እንዴት መማር እንደሚችሉ ነው መንገር አልችልም ምክንያቱም I haven't like እኔም በፔን ያለፍኩት እነሱም እንደኔ በፔን ነው የሚያልፉት does that make sense ስለቸገረሽ ነው ወደዛ ምትሄጁ እንጂ it's not something ከመጀመሪያ ነው okay I should develop this እንደዚህ አይነት ነገሮች include ላርግ ላይፍ ላይ ብለን የምናረጋቸው ነገሮች አይደሉም so I wish pioneer ተደርጎ ከዚህ በፊት and it was an option and congratulations for those that made it congratulations that kind of ከመጨረሳችን በፊት the psychological backgroundም ሊጠና ይገባል ባይኔ of what failing the test or is like ADHD ያለባቸው ሰዎች አሉ the fear of test ያለባቸው ሰዎች አሉ a lot of አሉኮ አይደለኛ አንደርስታንድ ወይም እዚህ ሊስት አውት ማድረግ የማንችላቸው ብዙ educational issues አሉ exactly እሱን አንደርስታንድ ሳታረጊ and then simply በአንድ ቴስት መወሰን ከባድ ይመስለኛል I think we should start by understanding the psychology behind failure የቱ ጋር ለምንድን ነው that point ላይ ደረስነው where exactly are we going wrong because if that person has a brilliant mind but እዚህ ጋር autism spectrum ላይ ሊሆን ይችላል ADHD ሊኖርበት ADD ሊሆንበት ይችላል ያንን አንደርስታንድ ሳታረጊ ግን finally 3.2% ውስጥ አልገባም ወይም 3.2 ከመቶ ውስጥ አልገባም ብለሽ deciding ከባድ ይመስለኛል so let's start there let's start from the root cause because these are our kids these are not just factory numbers አይደሉም ይሄ ሞባይል 3.2% ብቻ ነው የሰራው ስለዚህ ፌል እናደርጋለን እንኳን አይሰራም these are our kids ሰዎች ነው ዲል ያደረገን ያለና ስለዚህ let's be kinder let's understand them ከድሮም ጀምሮ ያለውን pattern
like I said, I was saying congratulations to those that made it. Congratulations to those እስከ 12 የሚባለውን ትምህርት እዚህ ጋር ላጠናቀቀ ይሄ አቆማችሁም ቀጠላችሁም ነው ይሄንን ቻፕተር ስለዘጋችሁ ብቻ congratulations እና ምንድን ነበር መጨመር የምፈልገው you know that video አይታችሁታል አያስቅም የሚለው አሊስ ነው ያላየሁት ማይተው Ironically, the funniest part of that video is the አያስቅም ነው መሳቁ አይደለም የጋዜጠኛው የሚያስቀው አያስቅም ብሎ መቆጣቱ ነው የሚያስቀው እና like አያስቅም I agree ግን at the same time ደግሞ it is the darkest comedies ሳትጂ በግድሽ like really we're you know what where to embed next ንም እባካችሁ ነው ይዩት yes please እባካችሁ it will change your ጽፈዋለን description ውስጥ ታግ እናደርገዋለን እዩት yes thank you again for Taraki and the Taraki team for their platform and for their help with everything that needs to be done thank you for listening bye yeah